Hark medastun, que le nom du Seigneur soit béni. Très heureux de prendre ce moment avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous. Très heureux de pouvoir vivre aussi dans un pays où nous avons toujours la liberté, grâce à Dieu, de pouvoir nous réunir, de pouvoir prier, écouter la parole de Dieu librement. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Ma prière est que nous puissions, entendre la parole de Dieu, la recevoir, laisser cette parole entrer dans nos cœurs, faire l'œuvre dans nos cœurs et que les fruits que nous allons avoir puissent donner gloire à notre Dieu, à notre Père céleste. C'est ça le but. C'est ça que nous recherchons, en tout cas ceux qui cherchent Dieu, ceux qui viennent auprès de sa présence, de sa croix, de chercher, de poser des questions et de recevoir ce qu'il a à nous dire. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse tous, moi aussi le premier, se poser des questions. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse être dans une même famille, dans un même lieu, écouter les mêmes choses, entendre, voire même avoir des services ou des responsabilités, mais avoir des changements et transformations différentes pour quelques-uns et pour d'autres complètement différentes. Je voudrais qu'on puisse voir à travers la parole de Dieu comment est-ce que c'est possible d'être, même dans un lieu que tel l'Église est, où nous pouvons même passer du temps, même chanter, même servir, comme je disais. Mais au final, on voit que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui restent inchangées, intactes. Des choses comme notre cœur, notre sensibilité, j'ajoute nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes. Et là, je parle clairement dans une position de toujours rester dans cet même état d'esprit, dans cet même état d'intérieur, de cœur. Alors que pour d'autres, nous sommes justement dans la présence de Dieu, nous avons la présence de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous sommes avec lui, et il y a comme une vie dans notre cœur, une vie même qui s'exprime dans notre vie de chaque jour pour voir qu'il y a une différence. Cette vie, cette lumière qui vient, nous réagissons, nous reflétons cet amour, cette vie, cette joie, cette foi qui vient de Dieu. Voyez-vous, c'est une question pour nous tous très importante, puisque nous ne pouvons pas continuer à juste dire que nous sommes dans une maison, mais en même temps vivre intérieurement une autre vie. Une espèce de doublure, il y a une espèce de double vie, excusez-moi pour le terme. Mais j'aimerais qu'on puisse voir avec la parole de Dieu comment est-ce que nous puissons avoir ces différences. L'apôtre Paul va très très fort quand il parle l'épître aux Romains et puis l'épître aux Corinthiens. Là, il met clairement la différence entre l'homme qui agit humainement, selon la traduction, il parle charnellement, et l'homme spirituel qui agit spirituellement, qui agit avec l'Esprit de Dieu, qui agit avec la parole de Dieu, qui agit selon Dieu, selon la parole de Dieu. Je vous invite à lire ces deux lectures. On va lire dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9, et puis dans une autre lecture, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, et on va continuer. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit, là il parle de l'esprit de Dieu, tendent vers ce qui est conforme à l'esprit.
Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ceux qui tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Voyez-vous là, cette distinction qu'il est en train de mettre entre les deux hommes, celui qui est livré, celui qui marche selon l'homme et celui qui est conduit par l'esprit. L'un mène à la mort et ce qui est mort amène tout ce qui est triste, tout ce qui est terne, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui manque de joie justement ou de paix, mais tout ce qui concerne l'homme qui est conduit, amené par l'esprit de Dieu, il y a la vie, il y a la paix, c'est tout ce qui habite dans le cœur de cet homme. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu ou aux règles ou aux principes de Dieu, car il ne le peut même pas. Et c'est vrai. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'est pas ou n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'autre lecture, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, de la même manière, il va reprendre, il va dire autrement, mais le sens est le même. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. L'homme humain, l'homme juste lui-même, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge. Comprenez bien le terme ici, on pourrait parler de jauger, on pourrait parler de discerner même. Il n'est pas lui-même jugé. Et il termine avec ce verset 16, il dit, qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Comment est-ce que nous, quand nous regardons nos actions, nos vies, nous pouvons aujourd'hui faire justement cette traduction à travers nos fruits, à travers nos paroles, dire que nous avons la pensée de Christ, parce que réellement la pensée de Christ nous amène à nous soumettre à sa parole et à ce qu'il nous conduit. L'homme, Paul nous dit, l'homme qui est livré à lui-même, l'homme qui est livré à ce que lui pousse à faire, c'est l'homme qui est fondé à son propre point de vue et tout ce qu'il fait, c'est qu'est-ce que je ressens de cette situation? Quel est mon point de vue pour cette situation? Quelle est mon attitude pour cette situation? Encore une fois, c'est mon attitude à moi. C'est personnel, c'est moi, le jeu. Et régulièrement, on voit que quand nous nous appuyons sur nous-mêmes, tout ce qui peut produire de nous, c'est humain, c'est charnel, c'est tout ce qui sort de l'œuvre, des œuvres de l'humain. Paul écrit aux Galates, Paul écrit à d'autres épîtres, il dit tout ce qui sort de l'humain, tout ce qui est les œuvres humaines quelque part, c'est tout ce qui va être comparé à tristesse, à même colère, à tout ce qui sort de l'homme. Mais tout ce qui sort de l'esprit, il y a la joie. Vous savez, on peut avoir dans notre... Je vais prendre un exemple. Nous pouvons avoir entre nos mains une boussole. On pourrait dire, oui, c'est vrai, nous aussi, nous sommes des êtres. Nous pouvons avoir des avis, nous pouvons avoir des pensées ou des connaissances, des lectures. Mais si notre boussole, réellement, si cette boussole est déréglée, si cette boussole n'est pas entre les mains du Créateur, entre les mains de qui a créé, qui a pensé, qui a voulu pour que cette boussole réellement donne la direction. Cette boussole qui est déréglée peut donner une direction. Cette boussole qui ne fonctionne pas bien peut donner une direction. On pourrait même suivre cette boussole. Mais au final, on va arriver à un endroit où c'est tristesse,
c'est inquiétude, c'est rempli de doutes, manque de foi, parce que cette boussole est déréglée. Parce qu'il n'y a pas justement la fonction, ou en tout cas la présence du Créateur qui vient régler et donner le sens, donner la direction qu'il faut. On peut être dans une même maison, on peut être dans la même maison sans vivre réellement la joie ou la présence de Dieu. Comment est-ce possible, les amis? Comment est-ce possible d'être dans une même maison? Comment est-ce possible d'être même dans la maison de Dieu, mais vivre, avoir des vies différentes? Voire même, je vais encore aller plus loin. Comment est-ce possible d'être dans la maison de Dieu et même ne pas être content, ne pas être dans la joie, ne pas avoir la paix, ne pas se sentir bien? Comment est-ce possible, les amis? Eh bien, bibliquement, Jésus va prendre un exemple. Vous allez voir que, comme un pasteur disait, je suis assez d'accord avec lui, il dit, dans un sens, ces deux frères, quand il va parler de ces deux frères, dans cette parabole du fils prodigue, il présente ces deux frères qui sont dans un sens dans la maison de Dieu, mais qui sont comme pas forcément bien. Ils ne se sentent pas si bien que ça, puisque à tel point que le petit-fils vient dire, écoute, ça en est assez, il faut que je parte, je dois partir. Je pars d'ici. Donne-moi ce qui me revient, je pars d'ici. Ce n'est pas mon endroit, ce n'est pas ici. Et le fils part. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fin de l'histoire que même le fils aîné qui reste dans la maison, qui sert le père, qui est fidèle même, et qui obéit même, mais au final, dans son cœur, il y a comme une espèce d'amertume, il y a comme une espèce de comparaison, il y a comme une espèce d'un cœur qui n'est pas avec Dieu. Il est avec lui, il est avec ses pensées, il est avec ce qu'il ressent, mais pas avec le Père, pas avec ce que Père voulait. Comprenez bien, ici, dans cet exemple, Jésus est en train de parler avec les pharisiens qui étaient dans la maison du Père, et il est en train de parler du fils prodigue, qui sont ceux lointains qui sont partis et qui vont revenir grâce à Dieu. Et ça nous concerne. Mais comme je disais, quand on se concentre juste à ce moment-là, les deux frères ne se sentent pas bien dans la maison du Père. Et si on parlait de nous, nous dans une église, quelle que soit l'église, on vient, on sert le Seigneur, on a des responsabilités, mais comme il y a parfois comme une espèce de pensée, comme si on n'était pas bien, comme si on ne se sentait pas bien, comme s'il y a quelque chose en nous, il y a un ressentiment, il y a quelque chose dans nos cœurs qui dit que, mais pourquoi lui, pourquoi l'autre, pourquoi je suis dans cet état, et on ressasse ces pensées. C'est comme si on n'était pas réellement dans cette joie que le Père voudrait que nous ayons cette joie. Et je me dis réellement, imaginez-vous, je viens, je sers le Seigneur, je me donne à fond, je me donne tout. Mais en même temps, dans mon cœur, je ne suis pas bien. C'est quoi le problème, le Seigneur? Mais Seigneur, explique-moi. Père Céleste, explique-moi comment est-ce possible. Je crois qu'il y a un début de réponse que je pourrais donner ce matin. Ça serait le fait de voir qu'il y a ce que le Père veut donner, il y a ce que les fils prennent. Les fils avaient leur point de vue, avaient leur ressentiment, avaient leur compréhension. Mais il fallait que le Père leur démontre, mais il fallait qu'ils entrent aussi dans le point de vue, dans la révélation de ce que est l'amour du Père et tout ce que le Père a donné à ses fils et pour ses fils. Je me dis, les deux fils, si on reprend cet exemple, n'avaient pas réellement compris que tout ce que le Père faisait, c'était pour eux. Et ce n'est pas à la manière, vous savez, de nous, des hommes, de nos familles, où le Père dit, écoute, tout ce que je fais, c'est pour toi, je travaille, c'est pour toi. Parfois, c'est aussi pour moi. Oui, mais je donne tout à fond, je travaille 80 heures par semaine, c'est pour toi, mon enfant. Oui, mais papa, tout ce que je te demande, c'est avoir 1 heure, peut-être, avec moi, s'il te plaît. Mais je crois que c'est incomparable parce que le Père Céleste donne aussi ce temps et d'attention à ses enfants. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, je pense,
c'est que les fils n'avaient pas compris, n'avaient pas réalisé, n'avaient pas pris conscience qu'il fallait voir avec les yeux du Père et pas avec leurs propres yeux. Il fallait être conduit avec les yeux du Père, entendre ce que le Père disait et ne pas être conduit que par nos ressentiments. Et c'est toute l'erreur que nous faisons même aujourd'hui en tant que chrétiens. Dans notre marche, tout ce qu'on fait, c'est nous poussons, ce qui nous pousse quelque part, c'est ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de nous-mêmes, et pas ce qui vient de la parole de Dieu, pas ce qui vient de l'Esprit, pas ce qui vient de Dieu, du Père. C'est pour ça qu'au final, nous avons justement le fruit, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est manque de foi, tout ce qui est justement ce zèle et cet amour. Il y a des personnes pour la même situation, vous savez que ces personnes, les mêmes situations, le même cas, la même situation, mais il y a différentes personnes qui vont voir et vont interpréter de différentes façons. Mais aujourd'hui, la médecine, ou en tout cas les psychologues, aujourd'hui la science, encore une fois, le décrit et le prouve. On est dans une même famille, les mêmes enfants sont éduqués avec les mêmes parents, mais chaque enfant perçoit, traduit, interprète à sa manière et reçoit et fait les choses à sa manière. Nous avons 3 filles, mais quelle différence! Chacun a sa manière, chacun a sa manière de réagir. Et vous qui êtes parents, vous le comprenez bien. Pourtant, vous êtes les mêmes parents, il n'y a rien qui a changé. Nous sommes à table, nous expliquons la même situation, mais les 3 réagissent différemment. Pourquoi? Chacun a une perception différente. Mais concernant Dieu, concernant la parole de Dieu, concernant ce que justement, l'amour qui vient de Dieu, qui est donné pour tous, c'est le même pour tous. Parfois, les enfants essaient de nous mettre contre l'un ou l'autre. Tu aimes plus l'un, non, toi tu aimes plus l'autre. Plusieurs exemples bibliques nous montrent que dans une même situation, les uns avaient une interprétation différente et les autres complètement une autre. J'aimerais vous donner quelques exemples. Concernant la personne même, vous savez, quand Joseph a des rêves, quand Joseph même parle de ses rêves, de ses songes, ses frères avaient le regard sur Joseph, une telle haine, une telle amertume, une telle colère, parce que à leurs yeux, le père aimait plus Joseph, et eux, ils regardaient, ils voyaient Joseph autrement. C'était même l'ennemi, ils voulaient le tuer, Joseph. Je parle encore une fois, pour une même situation ou pour une même personne, avoir plusieurs regards. Le père et la mère avaient un autre regard. Et plus tard, quand on avance dans la vie de Joseph, on voit que quand il est vendu chez Potiphar, Potiphar avait un regard différent. Pour Potiphar, c'était un bon serviteur, il était intelligent, il avait des compétences, il avait des capacités. Mais pour la femme du Potiphar, il regardait autrement Joseph. Il avait complètement un autre regard. Et même dans la prison, Joseph aussi avait des regards différents par rapport à ses collègues ou à ces personnes qui étaient autour de lui. Et quand il arrive même à un point où le pharaon va regarder Joseph, Pharaon aussi avait un autre regard. Mais parmi tous ces regards, Dieu, son regard était bien différent depuis le début. Il n'y a pas très longtemps, je prenais aussi l'exemple de les murailles de Jérusalem, où Néhémie va avoir aussi un regard, alors que ses voisins, alors même son peuple a complètement un autre regard. Mais pour Néhémie, il pouvait y avoir une reconstruction. Pour Néhémie, il pouvait reconstruire tout. Mais pour les voisins même, les voisins, non, c'était fini. Ils voulaient même attaquer. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et je me dis, dans une même situation, dans une même maison, dans un même cas, même encore une fois, pour le même service, on a des regards différents. Même pour les mêmes personnes, on a des regards différents. Et j'aimerais que ce matin, qu'on puisse se poser la question, quel est le regard de Dieu? Parce que ça, c'est le plus important, les amis. Ce n'est pas mon regard qui compte réellement, c'est le regard de Dieu qui compte.
Ce n'est pas ton regard qui compte. J'ose le dire, ce n'est pas ton regard qui compte. Ton regard, c'est juste ton regard. Ce que tu regardes, toi, c'est personnel, c'est humain, c'est lié à ton passé, à ton histoire, peut-être même à tes blessures. Mais ton regard ne compte pas réellement. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu. Parce que ça concerne l'Église, ça concerne la vie chrétienne, ça concerne les frères et sœurs, ça concerne le royaume de Dieu. Et le regard de Dieu prime dans tout puisque c'est parfait. Le regard de Dieu donne la vie. Le regard de Dieu nous amène voir même le meilleur, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ça que Dieu veut. Et je me dis, tout ce que nous, on regarde, tout ce qui reste à travers nos regards, c'est ce qui peut être limité, ce qui peut être tordu, ce qui peut être même perverti, excusez-moi pour le terme. Mais nous continuons encore avec nos regards, avec nos propres sentiments, faire les choses même pour notre vie, parfois même dans notre famille, même dans notre couple. Nous sommes poussés par nous-mêmes. Et le résultat, comment vous voulez que le résultat soit bon? Déjà, quand vous faites les choses selon l'esprit, parfois, il peut y avoir des difficultés. Alors imaginez, et nous faisons tous l'expérience, malheureusement, où nous sommes poussés par notre propre désir, par notre chair, je le redis ce terme. Biblique peut-être dépassé, mais si nous sommes poussés par notre volonté propre humaine, quels sont les résultats que nous avons? Quel est le résultat que tu as? Cela t'amène à une tristesse, c'est inévitable. Parce que tout ce qui est de l'esprit, je le redis, est vie. Tout ce qui est de l'esprit est foi, tout ce qui est de l'esprit est paix, tout ce qui est de l'esprit est joie. Même dans les moments les plus difficiles. Je ne sais pas quel est le regard que vous pourrez porter sur ce moment où Étienne est en train de lapider. Étienne est en train d'être lapidé, on le lapide, on le tue. Étienne est en train de prêcher, tout ce qu'il dit c'est une bonne chose, et on le lapide. Regardez Étienne, tout ce il est dans la joie, il n'y a pas une amertume même à ce moment-là. C'est comme s'il dit, allez-y. Il y a quelque temps, un pasteur, et puis ce sont plusieurs pasteurs qui nous donnent ces témoignages pour nous dire que nos frères et sœurs qui sont justement dans ces pays, pour ne pas les nommer encore une fois, qui sont persécutés à cause de leur foi, disent ceci, ce sont les familles, ce sont les frères et sœurs, ce sont nos frères et sœurs, disent ceci. Amenez ces témoignages à nos frères et sœurs qui sont dans ces pays, peut-être où il n'y a pas la guerre. Amenez ce témoignage, amenez ces paroles, parce qu'on leur a dit, comment vous faites, frères et sœurs, comment vous faites? On pense à vous, on prie pour vous. Vous savez ce que ces frères et sœurs disent? Nous avons lu dans la parole de Dieu, les persécutions, les épreuves, nous avons lu dans la parole de Dieu. Maintenant, le moment est venu pour vivre, et nous sommes prêts à vivre. Comment tu fais, mon ami? Comment est-ce que tu peux dire ces paroles alors que là, tout de suite, on est en train de... C'est pas une persécution, c'est pas juste on te poursuit, on te tue. Comment tu fais? Si ce n'est par l'esprit. J'écoutais un jeune pasteur qui rentrait dans le ministère, disait ceci, pour moi, le ministère, c'est vivre la parole de Dieu. Moi, je veux vivre comme Paul, l'apôtre Paul a vécu, comme l'apôtre Pierre a vécu, comme Jacques, comme les autres, comme tous les apôtres ont vécu. Par contre, quand ils étaient en prison, ça, je ne veux pas. Quand ils ont eu des persécutions, ça, je ne veux pas. Les amis, c'est humain de ne pas vouloir. Mais quand ça vient, ces persécutions, quelle est notre réaction? C'est ça la question que j'aimerais qu'on se pose. Quelle est notre réaction dans ces moments-là? Est-ce que ce sont des réactions humaines pour dire, ok, c'est fini pour moi, je continue à servir, personne ne dit que c'est moi qui sers, personne ne dit que c'est moi qui fais, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Du coup, je quitte ce lieu, je ne me sens pas bien, je pars d'ici. D'ailleurs, tout le monde est libre, il me semble. Mais est-ce qu'à chaque moment, à chaque opposition, à chaque moment difficile, on dit, allez, c'est pas pour moi, je m'en vais. C'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je pensais.
On m'a fait ceci, on m'a blessé, et puis je pars, je quitte. La parole de Dieu nous apprend que même plusieurs frères et sœurs ont continué jusqu'au bout, par la foi. Et on arrive à cette conclusion que ce n'est que la présence de l'Esprit Saint, ce n'est qu'en esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui leur donne cette capacité de tenir bon dans ces moments et de ne pas... Vous savez, je dis régulièrement, quelque part, avoir cette colère ou avoir cette pensée que ça, c'est pas juste, ça, c'est pas bien, c'est normal, mais succomber, rester par terre et rester dans cette amertume, rester même parfois derrière, parler, critiquer et rester dans cet état d'esprit, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse discerner, dire en fait, ça c'est pas de Dieu. Parler, dire ça c'est pas juste, c'est différent. Être ouvert, parler de ça c'est différent, ça c'est normal. Mais quand tu commences à faire du mal aux autres et avoir que ton ressenti et faire que à partir de tes pensées personnelles et ne pas s'arrêter 2 secondes pour dire en fait, réellement, c'est quoi en fait qui se passe dans mon cœur? Quel est le regard de Dieu pour cette situation? Comment est-ce que lui, il voit les choses? Et comment est-ce que moi, je vois les choses? Et qu'est-ce qui est le plus juste à faire? Si ce n'est, si tu veux bien suivre Dieu, si tu veux bien obéir Dieu, si tu veux rester à ton point de vue, si tu veux rester à ton regard, si tu veux rester comme tu faisais tout le temps et tu te sens bien, eh bien c'est un choix. C'est un choix. De toute façon, nous lisons je mets devant toi la vie et la mort, choisis quelque part. Moi, je choisis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je choisis la vie éternelle. Moi, je choisis Dieu. Moi, je choisis avec Dieu, être avec Dieu. Parce que la vie, c'est Dieu. Dieu donne la vie. Je voudrais terminer avec quelques questions. Je sais que si je ne m'arrête pas, je peux continuer. Je voudrais quand même qu'on se pose quelques questions et avant de laisser un temps de réflexion, je vais aussi dire quelques mots en arménien. C'est un frère qui pose aussi cette question à un collègue, un pasteur, frère qui pose cette question. En tout cas, cette réflexion, il dit, on doit pouvoir discerner les mécanismes et les cheminements que nous avons pour aller à la source et trouver qu'est-ce qui nous mène jusqu'à ces réactions et ces fruits. Parce que nous pouvons faire des efforts, nous pouvons même avoir une bonne discipline, mais il y a quelque chose qui nous amène à une espèce de chute, à une espèce d'inquiétude ou manque de paix. Il y a quelque chose qui nous amène à cela. Et ce frère nous invite à une réflexion en disant qu'il faut changer d'autel. Il faut changer d'autel, c'est-à-dire qu'il faut changer de la base, la source. Il faut chercher Dieu. Et je suis un peu contre des espèces des points ou des clés, les 10 clés pour trouver la joie. Mais ce que je vois dans la parole de Dieu, tout ce qui est point par point, tout ce qui est loi quelque part, on faillit très vite, très régulièrement, mais Dieu pose les choses. Il dit très clairement, je t'appelle à être saint, je t'appelle à être juste, je te donne mon amour, je te donne mon esprit. La question c'est, est-ce que tu veux ou pas? Est-ce que tu désires ou pas? Est-ce que tu veux vivre cette vie ou pas? Et au final, c'est une réponse à donner. C'est une réponse pour nous tous. C'est une réponse à donner. Et parce que, au final, encore une fois, ce qu'on arrive et ce qu'on devrait arriver à discerner, c'est quelle est la personne qui guide, qui conduit nos cœurs. Qui est-ce qui dirige mes pensées? Qui est-ce qui nourrit mes désirs même? Mes décisions, qui est-ce qui les oriente? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Vous allez dire, non, mais je reste quand même humain.
Bien sûr que tu restes humain, mais est-ce que tu te donnes complètement dans les mains de l'Éternel pour qu'il te conduise? Quand il te dit que ça, ce n'est pas dans mes paroles, ce n'est pas dans mes désirs, est-ce que tu te soumets à lui? C'est ça toute la question. Est-ce que tu veux qu'il t'amène même petit à petit voir ce qu'il a désiré depuis le premier jour quand il t'a créé, te montrer? Je vous invite à écouter aussi en arménien quelques minutes et après on va prendre un temps de méditation. Սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր ընդհանուր միտքը, որ կուզենամ ձեզ հետ բաժնեկցել, հետևյալն է. Ինչպես ենք մենք պատկերացնում կամ ինչպես ենք մենք տեսնում այն հարցը, որ մենք կարող ենք գտնվել միևնույն ընտանիքի մեջ, միևնույն եկեղեցու մեջ, բայց ունենալ լիովին տարբեր կյանք, լիովին տարբեր պտուղներ եւ հետևանքներ, մեր կյանքի մեջ։ Հնարավոր է, որ մենք, գիտեք, շատ օրինակների մեջ կարող ենք լսել, որ միևնույն ընտանիքի մեջ 3 երեխաներ կարող են լինել, բայց 3 երեխաները իրեն ձևով կբացատրեն, կընկալեն ամբողջ դաստիարակությունը, որ ծնողները կարող են տալ։ Եվ շատ անգամ ծնողները կասեն, նույն տան մեջ 3 երեխա, բայց ամեն մեկը իրեն ձևին հասկացան եւ ամեն մեկը իրեն ձևին բացատրեցին այդ դաստիարակությունը եւ ապրեցին եւ տեսնում ես, որ տարբերություն իրոք կա։ Ես 3 երեխաներ ունեմ, մենք երեխաներ ունենք իմ կնոջ հետ եւ տեսնում ենք, որ ամեն մեկը տարբեր ձևի են ընկալում, բացատրում, ապրում նույնիսկ եւ մեզ հետ վերաբերվում է նաեւ տարբեր ձևերով, նորմալ է դա։ Բայց հարցս ավելի կարելի ասել հոգևոր, ավելի նուրբ հարց է, որը վերաբերում է մեր հոգևոր կյանքին, որովհետև մենք գտնվում ենք եկեղեցու մեջ, եւ եկեղեցու մեջ հնարավոր է նույնիսկ ծառայություններ ունենանք, հնարավոր է նույնիսկ մենք պատասխանատվություններ ունենանք, բայց ամեն դեպքում մենք մեր սրտի մեջ մեկ ուրիշ կյանք ապրել։ Եվ մեր քայլերի եւ մեր պտուղների մեջ լիովին ուրիշ կյանք ապրենք եւ շաբաթվա մեջ մեկ ուրիշ կյանքով իրոք առաջնորդվենք։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ Պողոս առաքյալը գրում է Հռոմեացիներին, գրում է Կորինթացիներին, կարող է կարդալ Հռոմեացիներին 8-րդ գլուխ 4-ից 9-րդ խոսքերը, ես հիմա չպետք է կարդամ, եւ Հռոմեացիներից 8-րդ գլուխ 5-ից 9-րդ խոսքերը եւ առաջի Կորինթացիներին 2-րդ գլուխ 14-ից 16-րդ խոսքերը, որտեղ կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալը շատ հետաքրքիր ձևով պետք է դնի տարբերություն մարդուն, որը մարդկային է մոտեցում ունենում, մարդկային ձևով, եւ ինչ արդյունք պետք է ունենա, եւ այն մարդը, որ հոգով է առաջնորդված, ինչ առաջնորդություն, ինչ պտուղներ պետք է ունենա։ Եվ Պողոս առաքյալը շատ հնարավոր է կարելի ասել դժվարալսելի, շատ կոպիտ կարելի ասել պետք է ասի, բայց ճշմարտությունը պետք է ասի Պողոս առաքյալը ասելով, որ մարդը, որը շարժվում է, մարդը, ով իրեն քայլերը միայն իր մտքերով, միայն իր ցանկություններով է առաջնորդված, պետք է դա տանի դեպի մահ։ Դա մահ է տանում, որովհետև մարդը, եթե իրանով է շարժվում, նրա մարմնի ցանկություններով է շարժվում, դա միանգամայն դրա հետևանքը, դրա վերջը մահն է։ Իսկ դրան հակառակ, երբ որ խոսում է այն մարդուն, ով առաջնորդված է եւ լցված է հոգով եւ Աստծո հոգով, նա պետք է տանի խաղաղության եւ կյանքի։ Ինչու համար, որովհետեւ կյանքի աղբյուրով է առաջնորդված։ Եվ ամբողջ հարցը այսօր հետեւյալն է, թե ինչպես ենք մենք տեսնում այն հարցին, որ մենք կարող է գտնվենք Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության մեջ, Տիրոջ հայր Աստծո տան մեջ բառացիորեն, բայց լինել ամեն դեպքում տխուր։ Լինել տխուր եւ նույնիսկ կարելի ասել խռովություն մեր մեջ հնարավոր է լինի նույնիսկ, գիտեք, կասկածամտություն կարելի ասել, կարելի է հավատքի պակաս լինել, եւ այդ ուրախությունը չենք ապրում լինելով հայր Աստծո տան մեջ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը իր առակի մեջ, անառակ որդու մասին պատմելով, պետք է խոսի այս մասին մի հովիվ է շատ գեղեցիկ ձևով ասում եւ շատ անգամ համաձայն եմ իրեն հետ, ասում է, որ փոքրիկը, չէ, պատանին, փոքրիկը իրեն ինչ որ տեղ, ինչ որ ձևով իրեն լավ չէր զգում եւ դրա համար ասեց ես այս տան մեջ չեմ մնա, պետք է գնամ։
Ես այս տան մեջ ինձ լավ չեմ զգում։ Ես գնում եմ այս տանից։ Ես իմ հոր տան մեջ եմ օքեյ, բայց ինձ լավ չեմ զգում։ Դուր ինձ ինչ պետք է ինձ տաս, ինչ հասանելի է ինձ, ես գնում եմ այստեղից։ Ինչն է հետաքրքիր, այս պատմության վերջում մենք ինչ ենք տեսնում, որ մեծը ավագ եղբայրը ինքն էլ այդքան էլ իրեն լավ չէր զգում։ Թեկուզ եւ ավակ գտնվելով, թեկուզ եւ պարտաճանաչ հավատարիմ հոր ասածներն անում էր, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, երբ որ խոսում է իր հոր հետ, տեսնում ենք նրա մոտ համեմատություն, ինչու իրան տվեցիր, ինչ չտվեցիր։ Ես ամեն անգամ քեզ հավատարիմ եղել, բայց դու ինձ համար այս բանը չարեցիր, այս բանը չտվեցիր։ Դա ինչ որտեղ խոսում է այո այս եղբոր սրտի իրավիճակի եւ ինչ որտեղ խռովության, համեմատության եւ վատ ինքը իրեն վատ էր զգում նույնիսկ իր հոր տան մեջ։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը կներեք այս խոսքը խոսում է, նա շրջապատված է որոնցով, ինչ մարդիկ են նրան շրջապատում։ Մենք տեսնում ենք նրան շրջապատող մարդիկ փարիսեցիներն էին, նրան շրջապատող մարդիկ հրեաներն էին, նրան շրջապատող մարդիկ այն մարդիկ էին, ովքեր հոր տան մեջ էին, հորը ճանաչում էին, բայց իրենք իրենց լավ չէին զգում։ Ամեն բան ասում ենք, անում ենք, հավատալու ենք, ամեն ինչ անում ենք, բայց խնջույքի ժամանակ, երբ որ մենք ուրախանում ենք, որ մեկը փրկվել է, նրանք դուրսն են գտնվում։ Չեն գալիս ուրախանում իր եղբոր ուրախությունով։ Ներս չեն մտնում, որպեսզի ուրախանան, փրկություն է եղել, կորսվել էր, բայց հիմա փրկվել է։ Բայց հիմա ինչպես կարող այդ խոսքը մեզ այսօր վերաբերվի, ժողովուրդ։ Դա է ընդհանուր հարցը նաև։ Մենք այսօր գտնվելով եկեղեցու մեջ, մենք քայլեր ենք անում, ծառայություններ ենք անում, պատասխանատվություններ ունենք, մենք բաներ ենք անում, բայց հնարավոր է, որ մենք այդ ամեն ինչը անելով հետ մեկտեղ, հնարավոր է, որ մեր սրտի մեջ կա տրտմություն, տխրություն, եւ դա գոյատևում է, դա մնում է, դա շարունակական է։ Գիտեք, մի պահ տխրություն զգալը մի բան է, բայց ապրել այդ տխրությունով մեկ ուրիշ բան է։ Մշտական տխրության մեջ ապրելը, մշտական ուրախության բացակայություն ունենալը, դա մեկ ուրիշ բան է, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև տեսնում ենք, որ Աստծուն ճանաչողը ամենադժվար իրավիճակի մեջ խաղաղություն ունի։ Եվ դա ուղղակի անբացատրելի է, եւ Պողոս առաքյալը դրա մասին խոսում է, Պետրոսը դրա մասին, շատերը դրա մասին խոսում են, ովքեր Աստծուն ճանաչում են, ամենաբարդ իրավիճակի մեջ ուրախության մեջ են եւ խաղաղության մեջ են։ Եվ դա խենթություն է բոլորի համար։ Այսինքն նրանց համար, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն, բայց դա բնական է, կարելի ասել հոգևորական է, հոգևոր է այդ բանը, մոտեցում է, որովհետև Աստծո ներկայության մեջ կա կյանք, կա ուրախություն, կա հավատք։ Եվ հավատքով է շարժվում, ոչ թե աչքի տեսողությունով։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր շարժվում են աչքի տեսողությունով, նրանք տխուր են։ Նրանք վախ այնքան է ապրում սիրտը, կամ տխրությունը այնքան ապրում սիրտը, որ ուղղակի այդ ուրախությունը Աստծո տված ներկայությունը բացակայում է եւ չեն ապրում այդ ուրախությունը։ Կարող ենք ասել դա արտար չի, կարող ենք ասել դա ճիշտ չի, այդպես չպետք է լինի, բայց մեր սրտերը լցված են Տիրոջ ներկայությունով եւ մենք շարժվում ենք հավատքով։ Այս վերջերս կրկին այն տեսահոլովակը նայում ենք Դավիթի մասին կինոյի եւ այս ֆիլմի մեջ ցույց է տալիս, թե ինչպես Դավիթը այդ իրավիճակի մեջ, որ նա հավատքով լցված նա ասում է, որ այս ով է այս մեկը Գոլիաթը ով է, որ կարող է դեմ կանգնի Աստծո ժողովրդին եւ Աստծուն հայուի, նա ով է, նա հավատքով պետք է շարժվի եւ ասի, ես կգնամ, միթե Դավիթը չէր վախենում, Դավիթն էլ էր մարդ, միթե Դավիթը կասկածներ չուներ, այո Դավիթն էլ է մարդ, բայց Դավիթը հավատքով լցված նա ասում է, որ Աստված պետք է այդ հաղթանակը ստանա, Աստված պետք է այս մեկի բերանը փակի կները կարդայությանս։ Իսկ մարդիկ կարող են ասել, չէ, վտանգավոր է, չէ, ինքը մեր 3-4 բոյն ունի, չէ, ինքը մեզ կհաղթի, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, նույն իրավիճակի մեջ նաեւ Մովսեսի այն մարդիկ էին, շպիոններն են, որ պետք է գնային եւ տեսնեին, չէ, Երիքովը նրանք պետք է գնային եւ պետք է տեսնեին ինչ երկիր է դա, եւ նրանք գնացին եւ հետ վերադարձան եւ շատերն ասեցին, այդտեղը վտանգավոր է։ Եվ նրանք ճիշտ էին, ժողովուրդ։ Նրանք ճիշտ էին ասում, որ վտանգավոր է, եւ նրանք վախենում էին իրենց ընտանիքներին տանեին այդտեղ։ Գիտեք ինչու՞։ Որտեւ գիտեն, որ եթե ընտանիքներին տանեին այդտեղ, նրանց երեխաներին կսպանեին, նրանց կանանց կսպանեին, նրանց ծերերին կսպանեին, եւ դա նորմալ երևույթ էր։ Բայց երկու հոգի ասում է հետեւյալ բաները. մենք կգնանք
մենք պետք է հաղթանակ ունենանք։ Ինչպես? Որովհետև Աստված մեզ հետ է։ Ինչպես? Որովհետև Աստված մեզ ասել է։ Ինչպես? Ահա գրված է։ Ես իմ աչքերով չեմ այդ բանն ասում։ Ես իմ բերանով չեմ այդ բանն ասում։ Ես նույնիսկ իմ սրտով այդ բանը չեմ ասում։ Ես հավատքով եմ այդ բանն ասում։ Եվ այդ հավատքը Աստծուց է գալի, ժողովուրդ։ Եվ դրա մասին կուզենամ, որ իրականապես, եթե մի պահ շեղվել ենք ճանապարհից, մի պահ բացակայում է այդ հավատքը, Աստծո ներկայությունը, կրկին վերադառնանք, փնտրենք, հնարավոր է օր վերցնենք, հնարավոր է, չգիտեմ, օրեր վերցնենք, ժամ վերցնենք, նստենք եւ Աստծո հետ խոսենք, աղոթենք, հնարավոր է նույնիսկ ծոմապահություն անենք դրա համար, որպեսզի վերադառնանք, որպեսզի կրկին գտնենք, վերգտնենք այդ խաղաղությունը, այդ ուրախությունը, Աստծո ներկայությունը եւ Սուրբ Հոգու պտուղը, որ իրականապես ուզում է մեզ տալ։ Հիմա ժամանակ պետք է վերցնենք խորելու այս ամեն ինչի շուրջ։ Nous allons prendre quelques minutes.